Guten Tag, Julia. Wie geht's? Oke, silakan dibuka buku kursku halaman 104. Sudah dibuka halaman 104. Oke. Nah, oke. Sebelum masuk mengerjakan latihan-latihannya, saya mau menjelaskan materinya dulu. Ya, jadi ini ada wo plus datif ya. Wo artinya di mana, we frage untuk datif, lalu in masih sama, prepositionen yang bisa dipakai dalam kasus akusatif maupun datif, artinya masih dalam, lalu datif ini sendiri, seperti contoh. Nah, jadi kalau datif itu yang tidak ada perpindahan. Kalau kemarin kan akusatif itu ada perpindahan ya. Nah, kalau datif dia yang tidak ada perpindahan, hanya sekedar bertanya di mana. Oke? Di mana? Contoh, was steht der Schrank. Di mana lemari itu? Jawabannya misal der Flur. Lalu kita pakai in dan kita rubah ke kasus datif, der Flurnya menjadi dem Flur. Ini ada kursformennya yaitu im. Jadi bisa kita jawab in dem Flur oder im Flur. Gitu ya. Di mana lemari itu di koridor. Atau contoh lain, was steht di lampe. Sama ini antara das, dia bisa jadi im lagi karena artikelnya adalah dem dalam datif. Oke, jadi misal was steht di lampe. Im Bad. Di mana lampunya? Di kamar mandi. Itu. Lalu contoh lain misalnya contoh lainnya wo is berasal dari sign. Wo is der Herr in der Küche. Di mana kompornya? Di dapur. Seperti itu. Lalu kalau misal kita mau pakai plural, contoh wo sind die Bücher. Di mana buku-bukunya? Kita mau jawab ada di rak. Ya, di dalam rak gitu. In den Regalen. Di regale nominatif dirubah ke kasus datif, dia jadi den. Lalu karena dia plural menjadi den regalen dengan endung n di belakangnya. Ya. Lalu misal contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya wosin di lampen. Bisa kita jawab in kira-kira lampu ada di mana ya? In dem Arbeitszimmer misal gitu, ada di ruang kerja. Atau kalau di kata tempat misal wosin apa lagi ya kira-kira wosin wosin das
sofas. In dem im Wohnzimmer, di ruang tamu, ya, atau in dem Wohnzimmer, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Prof. ya? Masih bisa dipahami. Kenapa, Bu Lia? Masih bisa dipahami, Prof. Oh, oke. Lalu kalau gitu kita lanjutkan. Oh ya, dan biasanya untuk datif ini kita memakainya verbennya itu sign, sign itu yang to be, yang ini yang is, gitu ya. Is, sin ini masuk ke sign, verben sign. Is untuk yang singular, lalu sign untuk yang plural. Lalu sin untuk yang plural. Lalu selain sign, sign dari verben dia artinya ada, gitu ya. Lalu verben lainnya stayen, berdiri. Nah, ini contohnya di state ya, di yang state ini. Oke. Lalu state ini karena sudah dikonjugasikan dengan benda der Schrank. Makanya dia menjadi state. Lalu state ini berasal dari stayen ya, verbennya artinya berdiri. Lalu ada lagi liegen. Liegen itu terletak. Selain itu ada hängen, tergantung. Gitu ya. Lalu sekarang dilanjut dengan materi yang materi yang di bawahnya. Nah, ini untuk bertanya wo di mana? Ada 9 jawaban ya. Ya, ada 9. Nah, ini disebut juga dengan Welche Prepositionen. Ini merupakan preposisi yang bisa diikuti. Ini adalah preposisi ya. Lalu nanti plus datif. Oke. Karena Welche Prepositionen ini untuk menunjukkan sebuah posisi atau lokasi dan tidak ada perubahan pada posisi sebuah objek, gitu ya. Jadi untuk yang an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwischen itu dia bisa menjadi kasus datif maupun akusatif. Kalau dia akusatif berarti dia untuk menunjukkan arah dan perubahan posisi sebuah subjek. Lalu nanti W-fragenya wohin, yang kemana itu. Sedangkan kalau ini datif, kan sesuai ya, ditulis plus datif, itu berarti menunjukkan sebuah posisi atau lokasi dan tidak ada perubahan posisi pada sebuah objek. Lalu W-fragenya itu wo, di mana. Gitu ya. Lalu seperti contoh, wo ist das Bild? Di mana gambarnya? Über dem Fernseher. Über bisa kita lihat di sini ada di atas, tapi tidak menempel dengan objek lain, gitu ya. Jadi ada di atas TV, gitu. Oke. Nah, lalu mari kita bahas mengenai Welsh prepositionnya ini. Pertama ada an ya. An itu artinya di samping. Oke, yang di samping nih an digunakan jika sebuah objek berada di samping objek lainnya dan menempel atau dia ada kontak dengan objek lain. Contoh, der Kalender hängt an der Wand. Kalendernya berada di samping
kalendernya tergantung di tembok. Kalendernya tergantung di tembok. Itu berarti kan antara kalender dia nempel dengan tembok. Makanya kita pakainya an. Karena dia ada menempel ataupun kontak dengan objek lainnya. Objek lainnya itu si temboknya ini. Oke? Lalu ada lagi auf. Auf itu atas. Digunakan jika sebuah objek berada di atas objek lain dan menempel atau ada kontak juga dengan objek lain. Contoh, das Handy liegt auf dem Tisch. Handphonenya terletak di atas meja. Jadi antara handphone dengan meja menempel, ada kontak, gitu ya. Dan posisi handphone berada di atas meja. Oke, lalu ada lagi hinter. Hinter di belakang, gitu ya. Di belakang, contoh, der Käse liegt hinter dem Zucker. Keju terletak di belakang gula. Lalu ada lagi in. In itu berarti di dalam, ya. Jadi digunakan jika sebuah objek berada di dalam objek lain atau di sebuah ruangan yang terbatas ataupun tertutup. Contoh, das Geld ist jetzt in der Tasche. Sekarang uangnya ada di dalam tas. Itu berarti kan uang ada di dalam tas, gitu ya. Lalu in neben. Neben itu artinya samping juga. Oke, tapi digunakan jika objeknya berada di samping objek lain dan tidak kontak atau menempel dengan objek lainnya. Contoh, mein Auto liegt neben deinem Haus. Mobil saya terletak di samping rumah Anda. Gitu. Lalu setelah neben ada über. Über itu atas juga, dan digunakan jika sebuah objek berada lebih tinggi dari objek lainnya dan tidak ada kontak atau menempel dengan objek lain. Ya. Itu seperti contoh über dem Fernseher. Ada di atas TV gitu. Dia tidak menempel dengan TV gitu. Lalu ada unter. Unter itu artinya bawah dan merupakan lawan kata dari über. Contoh, der Stuhl contoh bentar ya, contoh misal untuk di bawah, der Schlüssel unter dem Tisch. Kunci terletak di bawah meja. Kunci terletak di bawah meja, gitu ya. Lalu ada lagi vor. Kalau vor itu artinya depan, gitu. Contoh, der Käse liegt vor dem Zucker. Keju terletak di depan gula. Kalau tadi hinter yang belakang, ya, jadi vor merupakan lawan katanya hinter, belakang. Oke. Dan yang terakhir itu ada switchen. Switchen artinya di antara, jadi digunakan kalau sebuah objek berada di antara dua objek lainnya, ya, atau bisa dibilang dia di tengah-tengah dua objek.
Contoh, der Tisch steht zwischen der Lampe und dem Schrank. Meja terletak di antara lampu dan lemari. Gitu. Contoh lain misal der Käse steht zwischen dem Zucker und der Salt. Keju terletak di antara gula dan garam. Seperti itu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, Bu Lia? Paham sih, Prof. Cuma nanti bikin kalimat-kalimatnya Bu lihat kamus ya, Iya, betul. tambahan kalimatnya. Tambahannya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke yang halaman 104 bagian 6A. Die Einweihungsfeier. Ini semacam acara peresmian, gitu ya. Sehen Sie das Bild an. Lihatlah gambarnya. Was ist wo? Apa ada di mana? Jadi ini ditanya nanti benda-bendanya posisinya di mana. Contoh, der Kühlschrank steht im Flur. Kulkas ada di lorong. Contoh lain, das Sofa ist im Wohnzimmer. Ya, sofa yang hijau ini. Oke. Lalu kira-kira ada apa lagi? Lampe, oke. Ist im Wohnzimmer. Ist im Wohnzimmer, di lampu. Ya, betul. Oke. Lalu apa lagi? Der Tisch. Der Tisch. Der Tisch. Mm-mm. Der Wohnzimmer. Ada di Wohnzimmer juga. Wohnzimmer. Der Tisch ist im Wohnzimmer. Oke. Lalu, wo ist der Computer? Der Computer. Komputer tuh. Der Computer ist im Arbeitszimmer. Der Computer ist Im Arbeitszimmer. Richtig. Seperti itu. Lalu, wo sind die Bücher? The Bücher ist im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer. Oke. Bisa. Lalu bisa juga menjawab in den Regalen. Pakai in dem ya. In den Regalen. Ya, dia ada di rak juga. Lalu wo steht der Pflanze? Bentar, Prof. Ada yang ngetuk bentar. Oke.
bilang WA barusan. Ya, Prof. Oke. Wo is ya, ein Moment. Wo steht der Pflanze. Di mana tanaman? Die Pflanze Pflanze is in one Zimmer. ist im Is in one Zimmer atau Mm-mm, one Zimmer mm-mm. is in one Zimmer Iya. atau ada kalimat lain selain is in one Zimmer? Eh, karena saya pakainya is tadi. Entschuldigung, tadi saya pakainya state oder ist ya. Is Pakai is. Berarti Bulia bisa is menjawab ya. der Pflanze ist im Wohnzimmer. Kalau saya tanyanya wo steht der Pflanze, Bulia menjawabnya der Pflanze steht im Wohnzimmer. Seperti itu. Oke, Jadi jadi kalau kan kalau pertanyaannya pakai is, jawabnya is. Kalau pertanyaan pakai state, jawabnya yang ada state juga ya. Richtig, seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi ya? Hmm, hmm, Fencer, oh, eh, Fencer, self Zimmer. ya, Fenster, ya, richtig. Lalu contoh lainnya, wo ist das Bad? Das Bett, Entschuldigung. Das Bed is in self Zimmer. Das Bett ist im Schlafzimmer. Ya, richtig. Betul seperti itu ya. Lalu sekarang yang B, bagian B ini, di mana tepatnya benda-benda ini? Gitu, disuruh memberitahu. Contoh, der Teppich ist im Wohnzimmer unter dem Sofa. Artinya, karpet ini berada di ruang tamu di bawah sofa. Ini berarti unter sudah terpakai. Lalu, apa lagi kira-kira? Coba buat menggunakan switchen. Kenapa? Nah, ini. Coba buat menggunakan switchen. Di antara. Iya, ini ada di antara apa namanya sofa, lalu antara ini meja, lalu Meja. ya di tengah-tengahnya ada anjing. Anjing. Silakan dibuat. Anjing bahasa Jerman apa? Anjing auf Deutsch Hund, der Hund.
Der Hund ist im Wohnzimmer zwischen das Sofa und der Tisch. Nah, untuk sofa dan tischnya itu diganti ke datif. Menjadi das Sofa menjadi datif adalah Im Sofa. bukan im sofa, tapi dem. Artikelnya Dem. saja. Mm-mm. Oh, dem Sofa und dem Tisch. Richtig. Jadi, der Hund ist im Wohnzimmer zwischen dem Sofa und dem Tisch. Ya. Lalu, apalagi ya, pakai for depan. Von. Iya, for. For, ya. Ini yang bisa dijadikan for di yang ungu-ungu ini vielleicht speaker ya. Di depan speaker ada handphone. Oh iya. Oke. Handphone? Handphone itu das Handy. Das Handy. Itu bisanya ya? Tulisannya HANDY. Das Handy ist im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Und Wohnzimmer For ini berarti speaker ya. Speaker box. Speaker di loudsprecher box. Ein Moment, saya bantu tulis. Di ein Moment, di loudsprecher box. Lalu kalau ini singularnya ya. Ini pluralnya. Silakan, sudah saya kirimkan di kolom chat. Oke. Jadi, lalu kalimatnya tolong diulangi nanti Bu Lia. Nanti kita pakainya yang plural apa singular? Singularnya. Karena speakernya hanya ada satu. Singular. Loud. Die Handy ist im Wohnzimmer for the loudspeaker box. Ein Moment. Das Handy. Handy. Sebentar, saya lupa artikelnya Handy. Ein Moment ya. Oh iya, das Handy, betul. Das Handy, artikelnya. Silakan diulang. Das Handy is in Wohnzimmer for the loudspeaker box. Di loudsprecher box ini dirubah ke bentuk datif. Di dalam datif menjadi der. In der. Ya. Jadi bentuk kalimat. Innya disebut nggak? Atau der langsung? Der ya? Langsung dernya.
Der Loudspeakerbox. Ya, der Lautsprecherbox. Ya, jadi tadi das Handy ist im Wohnzimmer for die Lautsprecherbox. Oke, lalu unter sudah, for sudah, switchen sudah. Uber. Uber tadi yang mana? Yang di atas dan Di lampu. tidak, ya, di atas dan tidak menempel dengan objek lain. Di lampu. Di lampu. Ya. Dalam kalimatnya menjadi, berarti di lampunya yang ini ya, yang di atas ini, yang tergantung ini ya, yang seperti bunga ininya, yang ada 4 itu. Oke, silakan dibuat dalam bentuk kalimat. Die Lampe ist im Wohnzimmer unter Uber di atas. Uber Derman. Uber Derman. Ya, bisa. Derman dalam bentuk datif menjadi Deman. Deman, richtig. Oke. Lalu sekarang yang neben. Neben di samping, apa ya? Benda yang dilihatnya di samping. Di samping dan tidak menempel. Di samping yang tidak menempel. Untuk neben, kenapa, Bu Lia? Speaker box di samping sofa tidak nempel. Yang mana? Entschuldigung? Yang ungu. Ungu. Di lampu. Bisa. Di sofa juga bisa. Oh iya, boleh. Silakan. Yang ungu lagi berarti tadi Lautsprecherbox-nya dia dalam bentuk nominatif. Jadi tetap di Lautsprecherbox bla bla bla. Di Lautsprecherbox in Wohnzimmer. Di sampingnya. Neben. An. Pakai neben, kita pakainya yang neben. Neben. Neben dem Sofa. Neben dem Sofa, richtig. Neben sama, jadi neben dan an itu sama-sama artinya di samping. Bedanya adalah kalau neben di samping tapi tidak nempel. Sedangkan kalau an dia di samping tapi nempel. Makanya digambar di buku untuk neben dia ada space sedikit, sedangkan yang an dia nempel banget. Gitu ya. Oke, lalu kalau untuk in, dalam. Apa ya yang kira-kira ada di dalam? Ini aja, Frau. Bed. Kenapa? Di dalam kan? Iya. Das Bed. Das Bed. Oke. Oh iya, das Bed ada di, berarti kalimatnya menjadi das Bed ist im, ini silakan dilanjutkan. Das Bed ist im Schlafzimmer. Schlafzimmer. Di dalam in
Schlafzimmer lagi, diulang lagi berarti ya? Atau the blanket aja? Blanket boleh. Sebenarnya kalau untuk in ini apa ya? Dia lebih mudahnya kalau berada di dalam, seperti misal di dalam kulkas. Tapi karena di sini kulkasnya juga tertutup, kita tidak bisa lihat kira-kira ada apa di dalam kulkas. Maka sebentar saya coba cari lagi objek yang sekiranya kita bisa gunakan menggunakan preposition in ya. Eh, Berarti there. That's it. That's it. Berarti bisa juga seperti ini. Misal, wo is das Bett? Kita bisa jawab uh, in 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 dem Schlafzimmer. Bisa seperti itu. Oke? Jadi pertanyaannya, what is Wo is das Bett? das bed? Lalu kita jawab, kita bisa langsung Bed. jawab in dem Schlafzimmer. Oder kita bisa juga langsung jawab im Schlafzimmer. Karena in plus dem bisa berubah menjadi im ya. Jadi das bed is im, das Schlafzimmer. bed is im dem, pakai dem lagi. Nggak usah kalau kita sebentar. Das Bett ist im Schlafzimmer. Itu bisa seperti itu. Im-nya sudah merupakan singkatan dari in plus dem. Tapi kalau kita tidak mau pakai im, maka kita tulis das Bett ist in dem Schlafzimmer. Oke? Das bed is in Schlafzimmer ya. Ya, das Bett ist im Schlafzimmer. Oke, lalu hinter. Sekarang kita gunakan yang hinter ada di belakang. Apa yang kira-kira benda yang di belakang ya? Handphone. Belakang Handphone. sofa. Handphone di belakang sofa. Oke, silakan. Das Handy is im Wohnzimmer. Hinter das Sofa. Hinter dem Sofa. Hinter dem Sofa, richtig. Lalu sekarang pakai yang auf. Auf ada di atas, tapi menempel. Bisa kita lihat gambar yang kenapa? Makanan di atas meja. Makanan di atas meja. Boleh makanan di atas meja atau gelas-gelas yang ada di atas kulkas ini. Tapi karena ini makanan berarti dia yang pluralnya. Lalu kalau yang di atas kulkas itu juga dalam bentuk plural. Silakan mau buat yang mana? Egal, bebas. Di Kuhe. Kenapa? Di Kuhe. Atau Deke. Pilai ini karena ini sepertinya beragam ya, ada yang manis dan asin, kita gunakan saja dia makanan, das Essen. Das Essen. Das Essen ist im Wohnzimmer auf
der Tisch ya? Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Richtig. Auf Oke. dem Tisch. Ya, betul. Auf dem Tisch. Lalu sekarang yang an. An di samping dan menempel dengan kontak atau objek lain. Ini bisa kita lihat mangkok yang ada di dapur itu, yang dua, yang warna kuning dan hijau, ya, itu menempel kan, mereka bersampingan dan menempel. Auf Deutsch, mangkok adalah Becher. Tulisannya Becher. Becher. Dan artikel singularnya der. Lalu kalau dia dalam bentuk plural, dia tetap die Becher. Oke. Mangkok. Kenapa? Itunya apa, Prof? Mangkok. Iya, mangkok tadi Becher. Becher. Sebentar, saya bantu tulis. Die Becher. Ya, der Becher atau die Becher. Ini saya tulis di kolom chat. Lalu kalau mau pakai yang ada di atas kulkas itu menjadi di glaser ya. Karena ini ada banyak gelas-gelas. Silakan dibuat dalam bentuk kalimat menjadi Die Becher. Die Becher di atas ya? Becher ada di dapur berarti. Dan di samping pakainya an. Jadi seperti ini kalimatnya. Die Becher. Die Becher is in the Kuchen. An the Kühlschrank. Dem Kühlschrank. Bukan, tapi menjadi seperti ini. Kita lihat dulu bahwa gambar mangkoknya itu ada di dapur, ya. Ini yang warna oranye dan sedikit hijau ini, ya, sudah terlihat. Jadi karena dua-duanya adalah mangkok dan mereka saling menempel satu sama lain, gitu ya. Bisa seperti ini kalimatnya. Der Becher is in der Küche an dem Becher. Mangkok berada di dapur di samping mangkok. Gitu. Oke. Ketikanya kayak apa, Paul, tulisannya? Oke, ein moment. Ini karena bendanya sama, jadi agak sedikit membingungkan ya. Becher is in der Küche. Sebentar, saya cari umlaut dulu. Namanya. In der Küche an seperti itu.
Atau bisa juga kita pakai contoh lain. Ini bisa juga contoh lainnya yang satu lagi, yang das glass. Gelas yang ada di atas kulkas, tapi di situ tidak kita pakai atas kulkasnya, melainkan yang kita pakai em, sesama gelasnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu Lia? Masih bisa dipahami kok. Tinggal nambah-nambah buka kamus. Sudah? Oke, jadi seperti itu ya cara membuat kalimatnya. Lalu ini kalau yang bagian C, artinya adalah di mana letak perabot dan benda-benda di dalam kelas atau apartemen Anda. Sprechen Sie zu dritt, bicaralah bertiga. Karena bertiga, untuk bagian ini kita skip saja ya. Kita lanjut ke halaman 105. Halaman 105, bagian 7a, Hören Sie das Gespräch, dengarkan percakapannya, wer sagt was, siapa yang mengatakan apa. Ya, jadi nanti audionya hanya ada satu yang memuat 9 pernyataan ini. Silakan, sebentar saya buka dulu audionya. 2, 7. Oke, silakan disimak ya. Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön.
Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ja, schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ah, das sieht ja lecker aus. Cukup atau satu kali lagi, Bu Lia? Bu Lianya ke mute, masih di mute suaranya. Untuk ngebedain suara Carla sama Vanessa-nya ngeblur. Ngeblur. Dari Oh, percakapan awal ini Carla apa Vanessa? oke. Coba kita dengarkan satu kali lagi ya. Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, Nah, ini adalah suara Carla. Nah. Oke. dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Nah, ini suaranya Vanessa. Oke. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm, Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ja, schön ist es hier.
Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ah, das sieht ja lecker aus. Fertig oder noch einmal? Fertig. Dah. Jadi untuk nomor 1 artinya adalah ruang tamunya bagus. Itu kata Vanessa. Lalu kalau nomor 2 artinya lampunya bagus, tidak membosankan. Kata Vanessa. Kata Vanessa juga, Rifti. Nomor 3 artinya tidak membosankan tapi jelek. Carla. Carla, benar. Nomor 4, gambar di atas TV terlihat bagus. Vanessa. Vanessa. Nomor 5, saya tidak terlalu menyukainya. Carla. Carla, Rifti. Nomor 6, terasnya sangat bagus. Carla. Carla juga betul. Lalu nomor 7, meja di sini sudah tidak bagus lagi. Carla. Carla juga betul. Nomor 8, terasnya sangat bagus. Vanessa. Vanessa, Rifti. Dan yang nomor 9, menurut saya apartemen ini nyaman. Carla. Carla. Untuk yang nomor 9, Vanessa. Vanessa berpikir bahwa wohnungnya Carla sangat nyaman. Oke. Lalu sekarang 7B. Jadi 7B ini kita disuruh menandai dari pernyataan di 7A mana yang positif dan mana yang negatif. Yang positif ditandai dengan senyum, lalu yang negatif ditandai dengan traurig, sedih. Ya, jadi senyum atau apa ya namanya? Senyum atau manyun ya. Gitu. Di samping kanannya, seperti contoh nomor 1, karena itu positif berarti dia tersenyum. Lalu nomor berapa lagi ya? Nomor 3. Nomor 3 itu tidak membosankan tapi menyedihkan. Berarti kita tetap tulis dia traurig ya. Ini silakan ditandai-tandai dulu. Yang percakapan Vanessa sama Carla ya? Iya, di sampingnya ya. Seperti contoh nomor 1, itu ada senyum di paling kanan. Nah, itu tinggal dilanjutkan saja ke nomor 2 sampai 9. Berhasil aslinya? Hasli, jelek. Mag niet bijzonder. Nomor 5, saya tidak terlalu menyukainya. Sudah, oke. Sekarang bagian 8A. Bagian 8A ini kita mendengarkan
E panjang atau E pendek. E panjang ditandai dengan garis bawah di bawah E, lalu kalau yang pendek di titik di bawah E, ya. Jadi nanti teman-teman mendengar E yang mana, yang panjang atau yang pendek, lalu tandai di bawahnya. Moment, 29. Oke, silakan didengarkan. 1. Gemütlich. 2. Meer. 3. Hell. 4. Sehr. 5. Teppich. 6. Regal. 7. Idee. 8. Neben. 9. Steht. 10. Reden. 11. Zentrum. 12. Bett. Udah, Frau? Udah, oke. Jadi nomor 1 Pendek, pendek, ya betul. Nomor 2 panjang, betul. 3 panjang. 3 pendek. Oke. Panjang, Nomor berapa? 4. 4 panjang, iya betul. Nomor 5 Pendek, betul. 6 pendek, betul. 7 panjang, 8 pendek. 8 juga panjang. Lalu 9 Panjang, betul. 10 pendek, pendek. Untuk 10 dia juga panjang. 11 pendek, sentrum, iya betul. Dan 12 pendek, bed. pendek, bed. Richtig. Oke. Jadi sekarang kalau yang B, wie ist die Regel? Apa aturannya? Kita disuruh menandai kotaknya. Jadi EH, order EE diucapkan selalu panjang, selalu pendek, atau panjang pendek. Panjang, pendek. Lang order course. Selalu pakai imerlang. Selalu panjang. Karena kita lihat EH, order EE. EH itu ada di mer, ser, lalu ide, ya. ada juga state, lalu ya itu selalu panjang ya. Neben ada EE, itu juga panjang. Lalu reden juga panjang. Jadi selalu imerlang. Sedangkan kalau yang E sendiri diucapkan Imerkus, imerkurs. Richtig, imerkurs. Oke. Sekarang bagian C. Nah, bagian C-nya ini itu currency, kita mendengarkan dan mengulangi mengulangi 3 kalimat ini yang ada di bawah. Der Student wohnt in einem Apartment im Zentrum. Okay. Der Student wohnt
in einem Appartement im Zentrum. Der Student wohnt in einem Appartement im Zentrum. Oke, lalu Der Herd steht neben dem Regal. der Herd steht neben dem Regal. Der Herd steht neben Der dem Sessel Regal. Ya, oke. ist gemütlich. Er steht vor dem Fenster. Der Sessel ist gemütlich. Er steht vor dem Fenster. Der Sessel ist gemütlich. Er steht vor dem Fenster. Richtig. Jadi nomor 1 kalimatnya, murid itu tinggal di sebuah apartemen di pusat kota. Nomor 2, kompor berada di sebelah rak. Lalu 3, kursi itu nyaman, kursi itu ada di depan jendela. Sekarang 9a, Farben, warna. Sehen Sie die Mobel und Geräte verbinden Sie mit den Farben. Lihat perabot, Mobel tadi perabot, lalu kalau Geräte peralatan. Kita disuruh menyocokkan dengan warna-warna yang ada. Contoh, der Sessel ist rot. Kursi warna merah. Lalu, das Sofa ist Gelb. Das Sofa ist gelb, richtig. Lalu der Tisch ist Der Tisch ist brown. brown, richtig. Lalu die Kaffeemaschine ist Die Kaffeemaschine ist weiß. noch einmal Weiß. weiß itu putih. Ini tapi peralatnya Kaffeemaschine di samping sofa warna biru. Oh, ini. Ya, Ya, blau. blau, richtig. Lalu der Computer ist Der Computer ist grau. grau, richtig. Lalu der Fernseher ist Der Fernseher ist schwarz. schwarz, richtig. Lalu der Teppich ist Der Teppich ist grün. grün, richtig. Und dann der Stuhl ist Der Stuhl apa ya? Mesin piring. bukan stool juga kursi. The stool is lila. Lila, richtig. Lalu die Lampe ist Die Lampe ist rot. Orange. oranye. Ya, richtig. Lalu ini adalah die Spülmaschine. Die Spülmaschine ist weiß. Is wise, richtig. Dan yang terakhir ini der Sessel ist rot, ya. Lalu sekarang 9b, wie heißen die Farben in Ihrer Sprache? Apa sebutan warna-warna tersebut dalam bahasa Anda? Disuruh membandingkan. Grau heißt auf Turkish gri. Abu-abu disebut gri dalam bahasa Turki. Lalu kalau kita dalam bahasa Indonesia, schwarz disebut Schwarz ist hitam. hitam. Brown, Brown disebut coklat. coklat. Lalu grau, Grau. Grau abu. abu. Rot, Rot merah. merah. Lalu oranye, Orange. oranye. Gelb, Kuning. kuning. Blau, Biru. biru. Grün, Hijau. lila. Ungu. Weiß,
putih. Jadi dari segi perbandingannya dengan bahasa Indonesia cukup jauh ya, kecuali oren. Kecuali oren pun berbeda di penulisannya. Hanya kalau pengucapan sedikit mirip seperti itu ya. Sisanya berbeda jauh. Oke. Nah, sekarang C, 9C. Suchen Sie Fotos von Wohnungen oder Zimmer? Was finden Sie schon? Erzählen Sie. Carilah foto-foto Wohnung atau kamar. Lalu, apa yang Anda sukai? Ceritakan padaku. Disuruh menceritakan. Jadi, contoh, Ich finde den Sessel total schön. Saya sangat suka kursi berlengan. Sessel kan kursi tapi semacam sofa single seat dan ada lengan kanan kirinya untuk menumpu tangan kan? Ya. Jadi ini nanti silakan dikerjakan. Misal menyukai apa? Oke, atau kalau sulit mencari foto bisa melihat di halaman 104 yang bagian 6A kira-kira apa barang-barang yang teman-teman sukai. Seperti itu ya. Oke, ini Dan in der Kühlschrank karena bisa menyimpan makanan banyak gimana? menyimpan berarti praktis masuknya ya, karena kita menggunakan adjektif. Jadi ich finde den Kühlschrank ya, ich finde den Kühlschrank praktis. Oke, seperti itu. Menurut saya kulkas praktis. Ya. Ich finde den Kühlschrank praktis. Praktis. Iya. Jadi kalau apa ya? Itu artinya really, lalu jadi sangat ya, bisa juga diartikan sangat. Lalu kalau wirklich itu juga really, dan total itu completely. Jadi agak membingungkan juga ya ini. Praktis berarti keseluruhannya. Iya, jadi bisa ich finde den Kühlschrank ganz praktis. Sangat praktis. Tulisannya apa gannya? GANZ. GANZ. Ya, oke. Jadi saya jelaskan dulu mengenai kita bisa pakai juga ganz, wirklich und total. Contoh kalau wirklich itu artinya ya real, nyata, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu really, lalu not fake gitu ya, real. Lalu kalau itu juga sama, real. Oke, jadi seperti contoh, das finde ich wirklich schön. Saya menemukan itu bagus sekali. Lalu, ich finde das echt super. Saya lihat itu bagus. Gitu. Lalu, total itu completely, gitu ya. Jadi, apa ya? Jadi, das sieht total good aus. Saya melihat sangat bagus, gitu. Lalu, kalau misalnya
ganz, ein Moment. Kalau ganz itu Ganz itu not broken. Jadi sama juga ya artinya bagus gitu. Jadi ini artinya sebetulnya mirip-mirip ya. Oke, lalu sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau tidak ada silakan dibuka buku Übungsbuch. Kemarin Übungsbuch kita sampai kita sampai mana ya, Bulia? Sampai 111 3A ya? Ya. Oke, berarti sekarang 3B. Ya. Sekarang 3B, oke. Kalau ada momen. Ya. 3B. ini kita disuruh membaca iklan dan menjawabnya. Wie viele Zimmer, berapa banyak kamarnya? Jadi, oh ya, saya jelaskan dulu mengenai iklannya. Ini adalah sebuah iklan Wohnung yang berada di Jalan Theresienwiese dekat dengan Bahnhof stasiun, lalu berada di pusat kota dan tenang. Ada 3 kamar, Drei Zimmer Wohnung, im vierten Stock di lantai 4, CA circa sekitar 90 kuadratmeter, jadi luasnya sekitar 90 meter persegi. Lalu Wohnzimmer und Küche mit Balkon. Ini ruang tamu dan dapur dengan balkon. Lalu ada kamar mandi dan WC-nya. Up, tersedia tanggal 1 bulan 6 ya. Nur an nicht Trauer. Hanya ein Moment ya. Nicht Trauer, saya lupa artinya. Nicht Raucher, jangan merokok ya. Jadi hanya peraturannya hanyalah tidak boleh merokok. Lalu Miete, sewa, biaya sewanya itu sudah biaya sewanya 850 euro inklusif Nebenkosten, termasuk biaya tambahan. Ya, lalu silakan menghubungi yang di paling kanan ini, Hausverwaltung Oms. Hausverwaltung artinya adalah manajemen properti. Jadi manajemen properti Om 0141424243. Ya. Jadi ada berapa kamar? 3 Zimmer. 3 Zimmer, richtig. Lalu berapa besar? 90 meter. 90 kuadratmeter. Ya, lalu price, harga? Meter. Price 120 euro. Ya, richtig. Lalu wo di mana? Theresienstraße. Theresienstraße aja ya? Straße. Theresienstraße, Nähe Bahnhof
sentral. Oke. Lalu yang nomor 5 kontaknya kemana? Kontaknya Hausverwaltung Om 9 1 4 1 4 2 4 2 4 3. Richtig. Betul. Lalu sekarang yang mana ya? Sekarang halaman 112. Oke, halaman 112 ini ada welche Wohnung passt zu den Personen. Wohnung mana yang pas dengan dengan orang-orang ini. Orangnya ini ada 3, yaitu Pascal Undina Lambert, Miriam Koch, dan Fabio Rizzo. Lalu, warum pas di andere Wohnung nih? Kenapa kalau tidak cocok? Schreiben Sie einen Satz, tulis dalam sebuah kalimat. Ini gambar nomor 1, Pascal Undina Lambert merupakan seorang suami istri yang berprofesi sebagai Ärztin, dokter, dan insinyur dengan anak dan sedang mencari 4 kamar apartemen yang berada di pusat kota secepatnya. Lalu yang dia inginkan adalah tenang dan cerah dengan harga sewa maksimal 1.100 Euro. 1.100 euro. Lalu ini pilihannya ada di bawahnya juga, yang A atau B. A itu apartemennya langsung dengan stasiun kereta api, memiliki 4 kamar dengan balkon dengan luas 90 meter persegi, sofort frei, bisa kosong secepatnya. Lalu harga sewanya 950 euro. Sedangkan yang B itu sama, apartemen dengan 4 kamar, hijau, sentral juga, berada di pusat kota, sentral, mit Kleingarten, dengan kebun kecil. KL itu artinya singkatan dari Klein, dengan harga sewa 1.050 euro. Dan jawabannya adalah mereka memilih Wohnung yang B. Karena Wohnung A itu berisik, meskipun sesuai juga dengan yang dia inginkan ya, tapi berisik. Kenapa berisik? Karena berada di dekat Bahnhof. Jadi Wohnung A ist nicht ruhig, tidak tenang. Die ist zu laut, sangat berisik, gitu ya. Terlalu berisik. Berisiknya karena berada di dekat stasiun kereta api. Lalu kalau untuk yang kedua, Miriam Koch merupakan seorang arsitek. Dia yang pindah kembali ke Jerman dan mencari apartemen dengan luas kira-kira 60 meter persegi dengan balkon atau kebun. Harga sewa 700 euro. Keine Tiere. Dia tidak mau ada hewan peliharaan. Gitu. Pilihannya ada 2, yang A dan B. Yang A itu 2 kamar di lantai 4 dengan balkon, luasnya 65 meter persegi. Kein lift, tidak ada lift. Harga sewa 650.000. Bisa baru kosong di tanggal 1 bulan 8. Sedangkan yang B itu ada 1 kamar apartemen yang berukuran besar dengan kebun. Luasnya 45 meter persegi, harga sewanya 500 euro. Kira-kira Miriam pilih yang mana? A oder B? B. Noch einmal? B. B. Bukan?
Miriam, dia memilih Wohnung A karena Wohnung B is too klein, terlalu kecil. Dia kan mencarinya yang 60, kira-kira 60 meter persegi. Sedangkan kalau yang B itu hanya 45 meter persegi. Tidak sesuai dengan keinginan dia. Ya. Jadi jawabannya yang Wohnung A. Lalu sekarang ke Fabio Rizzo, student Mithun. Mahasiswa dengan anjing. Jadi dia tinggal dengan anjingnya, mencari 1 sampai 2 kamar tempat tinggal in Unineye, dekat dengan universitas. Gern mit balkon, lebih disukai kalau ada balkon, harga sewa sampai 600 euro. Pilihannya ada 2, yang A, 2 kamar, dekat dengan universitas, lalu neue renoviert, baru direnovasi. Kosong pada tanggal 15 September, harga sewa 550 euro. Sedangkan yang 2, yang B, Zimmer in WG. WG itu artinya Wohngemeinschaft, jadi apartemen sharing gitu ya. Balkon, Küche und Wohnzimmer gemeinsam. Balkon, dapur, dan ruang tamu digunakan bersama. Miete 340 euro. Harga sewa 340 euro. Lalu keine Haustiere. Tidak boleh membawa hewan peliharaan. Maka Fabio memilih Anzeige A oder B. A, richtig. Dia memilih yang A ya. Selain karena masih masuk di budget, dia juga baru direnovasi dan sesuai dengan keinginan Fabio, yaitu memiliki 2 kamar dekat dengan universitas. Sedangkan dia tidak memilih yang B, karena yang B itu merupakan apartemen sharing, lalu tidak boleh membawa hewan peliharaan. Gitu ya. Sekarang yang D, nah yang D ini kita schreiben Sie eine Wohnungsanzeige für Katja Feddersen. Kita menulis sebuah Wohnungsanzeige, iklan apartemen untuk Katja Feddersen. Wohnung yang diinginkan oleh Katja itu, Katja ist Studentin und möchte zentral in einer WG mit Garten wohnen. Sie kann maximal 500 Euro pro Monat zahlen. Katja adalah mahasiswi dan menginginkan apartemen sharing yang berada di pusat kota dengan kebun. Dia bisa membayar sewa maksimal 500 euro per bulan. Nah, lalu bagian B-nya itu kita disuruh menulis mengenai ancaiganya yang sesuai dengan keinginan Katja ini. Ini sudah dibuat secara singkat saja. Kalau bingung bagaimana membuatnya, bisa dilihat di bagian C ini. Disesuaikan. Gitu ya. Contoh lebih tepatnya bisa dilihat di bagian Fabio yang B. Gitu. Silakan dibuat terlebih dahulu ya. Tidak usah panjang-panjang. Singkat saja.
ini kayak gini, Frau. Katja Federsen, student, Zimmer in WG, in Uni, dan in Central, Mm-mm. maksimal 100 euro pro Monat Jahren. Boleh. Seperti itu. Kalau saya membuatnya Studentin sucht Zimmer in WG im Zentrum mit Garten, titik, Miete bis 500 Euro pro Monat. Oke, yang seperti Bulia juga bisa. Lalu sekarang bagian 4A, ya. 4A kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan rencana Kira dan Daniela ya dalam mempersiapkan perabotan gitu. Jadi kita dengarkan perabotan dan perlengkapan apa yang dibicarakan oleh mereka berdua ya. 219. Silakan didengarkan. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine? Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Einverstanden. Die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale? Vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay, aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. So, unsere Betten kommen natürlich in unsere Schlafzimmer. Dein Bett in deins, mein Bett in meins. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also, ich finde, der Tisch passt in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau. Dann kannst du lesen und ich kann Filme schauen. Noch einmal, oder? Fertig? Ja? Noch einmal, einen Moment. Satu kali lagi. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine? Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Einverstanden. Die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale? Vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay, aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. So, unsere Betten kommen natürlich in unsere Schlafzimmer. Dein Bett in deins, mein Bett in meins. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also, ich finde, der Tisch passt in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau. Dann kannst du lesen und ich kann Filme schauen. Oke. Fertig, oder? Noch einmal. Dibahas saja ya, kejar Bahasa apa Jepang. aja ini. Oke. Jadi untuk nomor 1 jawabannya Wash machine, Waschmaschine, richtig. Lalu nomor 2 di regale, die Regale.
plural ya, Regale. Lalu nomor 3, Der Schrank. der Schrank, richtig. Nomor 4, Der Tisch. Der Tisch. noch einmal. Der Tisch. Meja. Nein, Ya. tapi bed, kasur. Das Bett. Ya, kasur dalam bentuk plural ya, karena mereka berdua. Lalu nomor 5 jawabannya Terakhir yang nggak kekejar. oke. Nomor 5 itu jawabannya der Tisch oder der Esstisch. Esstisch itu meja makan ya. Jadi tadi di mention 2 mengenai meja dan meja makan. Lalu yang terakhir itu adalah nomor 6, jawabannya adalah das Sofa. Ya. Nomor 6 das Sofa. Lalu sekarang 4B. 4B kita disuruh mendengarkan sekali lagi, lalu kemana perginya apa. Jadi di Kuhe sampai das Bad itu ada apa saja. Gitu ya. Kita dengarkan sekali lagi. Lalu diisi nanti misal di Kuhe ada apa, lalu di Schlafzimmer juga ada apa ya. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine? Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Einverstanden. Die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale? Vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay, aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. So, unsere Betten kommen natürlich in unsere Schlafzimmer. Dein Bett in deins, mein Bett in meins. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also, ich finde, der Tisch passt in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau. Dann kannst du lesen und ich kann Filme schauen. Jadi di dapur mereka akan menaruh meja makan, Esstisch oder Tisch. Lalu di Schlafzimmer mereka menaruh kasur, ya, Betten, oder Betten, ya, mereka menaruh kasur di kamar masing-masing, kamar tidur masing-masing. Lalu kalau di ruang tamu karena ruang bersama mereka menaruh Schrank dan sofa. Lalu di koridor mereka menaruh Regale. Nah, dan yang terakhir di kamar mandi mereka menaruh mesin cuci. Oke. Sekarang halaman 113 bagian C. Krausen Sie die richtigen Formen an, centang bentuk-bentuk yang benar, kontrollieren Sie dan Ihre Notizen in 4B. Kemudian periksa catatan Anda di 4B. Jadi, Sie stellen die Waschmaschine, Anda meletakkan mesin cuci di Nah, einmal. Bed. In den Bed. Kurang besar suaranya, Bu Lia. In den Bed. Bukan inden, tapi ins.
Karena Bed. ins, jawabannya ins. Karena bed dari das Bad. Das Bad lalu ditanya di mana meletakkan mesin cuci. Di kamar mandi. Ins ya. Ins berasal dari indas. Lalu nomor 2, Anda meletakkan rak di Jadinya inden floor. in Inden floor. den Flur, richtig. Lalu nomor 3, den Schrank stellen Sie. Anda meletakkan lemari pakaian di Wohnzimmer. ins Wohnzimmer, richtig, di ruang tamu. Lalu nomor 4, Anda meletakkan tempat tidur di Schlafzimmer. In zwei Schlafzimmer. noch einmal In zwei Schlafzimmer. in die. Jawabannya adalah in die zwei Schlafzimmer. Oke? Plural ya maksudnya. Hmm. Lalu sekarang kenapa indi? Karena dia merupakan bentuk plural ya. Plural order 9. Ein Moment. In die Küche. Indi. Ya, berarti dia bukan. Indi tapi jawabannya ya. Karena bednya plural. Indi zwei Schlafzimmer. Lalu nomor 5, mereka meletakkan meja di In die Küche. In die. ya, mereka meletakkan meja di mana? Die Küche. In die. In die. Indi. In die. Richtig, Ya. indi. Oke. Dan yang terakhir, mereka meletakkan sofa di Ins Wohnzimmer. ins Wohnzimmer. Richtig. Lalu sekarang ke bagian D, bilden Sie Sätze. Buatlah 5 kalimat. Ini sudah ada apa namanya? Sudah ada subjek, verben dan lain-lainnya, tinggal disusun saja. Seperti contoh, ich stelle das Regel ins Arbeitszimmer. Saya meletakkan rak di ruang kerja. Ya, kita pakai verbennya stellen. Oke. Lalu sudah, berarti ini tinggal di apa namanya? Ini berarti dalam bentuk akusatif ya. Stellen, meletakkan. Oke. Jadi ini nanti tinggal disusun saja gitu. Ich stelle bla 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 sampai buat 5 kalimat ya. Alles klar? Oke, silakan dibuat terlebih dahulu. Masih ada waktu 7 menit. Nanti kalau tidak selesai kita bahas kembali besok. Oke? Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah boleh langsung online. Dan saya izin sebentar ke kamar mandi ya.
Halo, Bu Lia, Ferdi. Nih, Frau, bingung penempatan style-nya lupa lagi. Itu ada di posisi kedua setelah subjek. Jadi misal I subjek lalu diikuti verben style. Baru diikuti dengan Takutnya bendanya. ini salah, ini Kenapa? artinya tuh takutnya ditempatkannya takut salah. Buat do pasangannya Stella apa Stella? Buat wir pasangannya apa gitu. Oh, I stelle, du styles. Lalu kalau kira yang belakangnya style T, lalu Kira und Daniela juga style, wir stellen. Oke? Stealth, Kira juga stealth ya. Kira stealth ya, lalu Kira und Daniela juga stealth. Yang pakai Lalu S kenapa? ada ya. Lalu kalau Stealth. Pakai wir stealth. ya. Jadi sebentar saya bantu tulis aja. Stealth. Kira ini ya. Oke. Gitu. Dan nanti silakan dibuat kalimat dalam bentuk kalimat. Besok akan kita bahas ya. Untuk saat ini. Udah sih sebenarnya Oh, sudah selesai. Kalau gitu boleh nanti hasilnya dikirim via WA ya. Karena sekarang sudah jam 6. Ya. Oke, Zoom-nya saya akhiri dulu. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Auf Wiedersehen.